Good morning, ma'am. Mga, taga saan kayo, ma'am? Ayan. Pwede nyo hawakan to para, ano, ayan, pakainin. From General Trias, Cavite. Thank you, kuya. Happy birthday ng gambal. Hindi pa yun. Hindi nakaon yun. Cellphone kasi nakain. Ano to, sunflower? Sunflower. At kinukuha lang nila yung laman. So, kayo magtuturo nun. Sa YouTube lang naman eh. Ano yung play nyo lang. Ayun nga po ang pinano ko eh. Ayaw niya umalis si kuya. Oo nga. Picture tayo, baby. Picture. Baby. Eh, kiss, 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 kiss.